Maintainer na siya guys karon. For today's video, maintainer sa pispan. Si Sky TV Vlog. Laban lang dol. Kung kay Swildos Facebook dol. Dire na lang kas pispan oh. Pispan. Pispan. Fish pan para sakto. Pamangka naligo dia dol, langoy ra gud dia dol. Happy birthday dol. How old are you dol? How old are you? Old. How old are you? I'm 42. 42 na di ka dol? 42. 41 day dol. Sabi mo na 42 eh. Ah. Lagi somsom lagi na ni mo imong relo nga gold. Ingana ng mga kuan. Aesthetic nga watch. Happy birthday dol. Thank you dol. Mauna siya guys. Pispan nga walay fish. Pag kuan da, pag suno ka na, bibilang sa lampas na kuan. Tingnan ka na.